आज जेन कथा मुई आपण मानकु कहबार लगी जाऊचे इटा 36 वर्ष तलर कथा है। कथाटा पूरापूरी सत्य घटना उपरे आधारित है। जेनटे कि आपण माने जानबे सुनबे आपणकर छाती भी थरी उठवा। तो आसुन जन्मा ई सत्य घटनाटा काना है। आज के 36 वर्ष तलर कथा बलांगीर जिल्ला स्थित देवगाँ। ई गाँ ना भी जेंता सुंदर गाँ भी हेंता सुंदर। देवगाँ रे गोटे गौर परिवारटे थिले। तांकर परिवार रे गौर बाबू स्त्री गौर बाबू आउ तांकर माँ माने तांकर घरे 3 जण थिले। गौर बाबू विवाह करथिले सैतला गाँ रे। गौर बाबूंकर नीतिदिनिया काम होला डेली दिन जमी की जाई करी चाष करबार आउ गाई गोरु मांकु खाइबा देकी गुरस धुईबार। गौर बाबू तांकर नीतिदिनिया काम करी करी हेंता तांकर दिन चलसी। थोरे काणे हैला गौर बाबूंकर सासघर आडू यात्रा देखी जीवार लगी खबर आसला। से खबर के सुनी करी गौर बाबू आउ तांकर स्त्री 2 जन बाहरी पड़ली। हेते बेले काଣା होउतला आज्ञा जे भी तार माने जेन गाँ के गले चाली चाली करी जीवार के पड़ुथिला। हेते बेल के गाड़ी मोटर ना नहीं। हेंता गौर बाबू और तांकर स्त्री बाहरी पड़ले यात्रा देखी जीवार लगी सैतला गाँ की माने गौर बाबू सास घर की। गौर बाबू तांकर माँ और गाई दामन लगी खाना पीना सुविधा करी करी बाहरी पड़ले सैतला गाँ की। 2 स्वामी स्त्री बेला के खाना पीना करी करी बाहरी पड़ले सैतला गाँ की। बाटे गला बेले गौर बाबू कहूचन तांकर स्त्री के नलिया पार हेले तोर पछाड़ू जे भी डाकबा तु सुनबू नहीं। हेते बेले काଣା होउतला आज्ञा बेल बुड़ी गले देवता पेतन देखबार बहुत आशंका थाए। हेंता कथबार्ता हेई करी गौर बाबू और तांकर स्त्री गंजगाई जंगल भितरे चली 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 जाउथन। हेंता अधा बाट पहुँचले कि से नलियाटा आज्ञा पड़ला। से नलिया के 2 स्वामी स्त्री पार कले। नलिया पार कले कि पछाड़ू बहुत किस्म आवाज आसे आज्ञा। हेंता किसी बाट गला परे गौर बाबू स्त्री गौर बाबू के पचराले हे जगह नु क्या है जे एंता किसी आवाज आसुची। गौर बाबू कहले हे जगह नु गार आखर पाखर लुकर मुर्दा तुपा हैसी। लोग कहसन जे भी हेनु गुटे गज अच्छे मुई नहीं जानी से गछे गुटे माउली देवता रहसी। तार सामना रे जे भी पड़ी जीवा तार जीवन जीवाटा सुनिश्चित है। हेंता कथबार्ता हे करी 2 बरकनिया जंगल भितरे चाली 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 जाउछन। हेंता बेलबुड़ार 7 बजला 2 जन पहुँची गले सैतला गाँ की माने गौर बाबूंकर सास घर की। घर के पहुँचला परे कथबार्ता हे करी राति रे खाना पीना करी करी समस्ते सुई पड़ली। सकाल पहला आरो दिन समस्ते यात्रा देखी करी यात्रार मजा नेली आउ राति रे घर के आसी करी राति रे खाना पीना करी करी समस्ते सुई पड़ली। सकाल पहला कि गौर बाबू और तांकर स्त्री 2 जन बाहरी पड़ली। ठीक से बाहरिला समय के गौर बाबूंकर सला आसी करी गौर बाबू सला कहले ए भेनी इहादे नहीं जो मार देही टिके भल नाई न कल के बोझे बाहरी करी जीव आज नहीं जो। गौर बाबू तांकर सलार कथा के सुनी करी कहले नहीं बो आज नहीं गले नहीं चले क्या करी बेले गाय दामुर के खाइबार पीबार के देवार के अच्छी माँ भी एकला अच्छे आमे नहीं गले नहीं चले। तापरे गौर बाबू सहला कहले जे कि ठीक अच्छे भेनेई आरो बेली पछे खाना पीना करी करी जीव इहादे तमे नहीं जो। तांकर सलार कथा नहीं काटी करी गौर बाबू हे बेलटा रही गले बेला के खाना पीना करी करी 2 स्वामी स्त्री बाहरी पड़ली।
ହେନ୍ତା ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେତେଲ୍ ଚାଲି 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 ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍। ହେନ୍ତା 3 କୋଶ ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ସେ ଘଟଣାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ। ହେତେବେଲକେ କାଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କେନୁ ଥିଲା ସେ ସିନସିନିଆ ପବନ ଯେ ଗୌରବାବୁ ଆଡ଼କେ ମାରି ବସଲା। ଇଆଡ଼େ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାରିଆଡ଼କେ ଅନ୍ଧାର କରି କରି ସବୁଆଡ଼କେ ଢାପି ନେଲା। ହେତେବେଲକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 4:30। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଗୌରବାବୁକେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାଁ କରି ବେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବା ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୌରବାବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କେନ? ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଲୁକର କହତିକେ ଇ ଜାଗାନୁ ଭୂତ ପେତେନ୍ ଦେବତା ମାଉଲି ଦେଖବାର୍କେ ବି ମିଲ୍ସି। ଯଦି ବି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ନା ସୁମ୍ନି ହେଇଗଲା ଆମର୍ ଅବସ୍ଥାଟା କାଣା ହେବା? ହେନ୍ତା ଭାବି କରି ଗୌରବାବୁକେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ତାହାକୁ ଯିବାର୍କେ ଅଛେ ଆଉର୍ 4 କୋଶ ବାଟ। ହେନ୍ତା ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍। ସେ ନଲିଆର ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ କି ସେ ବର୍ଷାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଘତା ମେଜି ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସୁଛନ୍। ଠିକ୍ ସେ ସମୟଥି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାନୁ ଗୋଟେ କୁରିଆଟେ ମରା ହେଇଛି। ସେ କୁରିଆକେ ଦୁଇ ଘତା ମେଜି ଯାଇକରି ସେ କୁରିଆ ଭିତରେ ଯାଇକରି ବସଲେ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ବର୍ଷା କେତେନି କେତେ ହଉଛେ, ଘେ ଘେ ଛାଣବାର ନା ନେଇ। ହେନ୍ତା 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷାଲା ଛାଣଲା। ଦୁଇ ଘତା ମେଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯିବାର ଲାଗି। ଆସୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍ ନଲିଆ ପାଖକେ ଆସିଲେ କି ଦେଖିଲେ ନଲିଆନୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାନି ଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ନଲିଆ ପାର କରବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁସି। ଇ ଜିନିଷକେ ଦେଖିକରି ଗୌରବାବୁର ମୁଡ଼ ଆଉ କାମ ନାଇଁ କରବାର। ହେନ୍ତା ବି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନ। ଗୌରବାବୁ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକେ ଇହାଦେ ଆବାରଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ରେ କୁନ୍ତି। କୁନ୍ତି ବେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇଜଣ ଗାଠିଆଡ଼ ହେଇକରି ଦେଖିଲେ ନଲିଆନୁ ପାର କରବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁସି। ଦୁଇ ଘତା ମେଜି କାଣା କଲେ କି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ କୁରିଆନୁ ଠରିଥିଲେ ସେ କୁରିଆକେ ଫେର ଗଲେ। ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଏବାର ବଜ ଉପରେ ଥାଇକରି ଝଡ଼େ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ସେ ସମୟଥି ଗୌରବାବୁର ମୁଡ଼କେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ପଶବାର। ଗୌରବାବୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଶରଣ କଲେ, ହେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ, ତୁଇ ଯଦି ସଥେ ଅଛୁ ମା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଇ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ହଉ। ହେନ୍ତା ଗୌରବାବୁ ମନେ ମନେ ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀକେ ଡାକୁଛନ୍। ଆଉ ସେ କୁରିଆନୁ ଦୁଇ ଘତା ମେଜି ଶୁଇଛନ୍। ଦୁଇଜଣକୁ ବହୁତ ଶୀତ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ହେନ୍ତା ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ ହଇରାଣ ଚୁଟେ ତାଙ୍କର ଏଙ୍କଟା ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଯାଉନ୍ ଯାଉନ୍ ରାତିର 1 ବାଜିଲା। ଗଜୁପୁରର ମାଉଲି ଦେବତାଟା ଗଜୁପୁରୁ ତଲକେ ଉତିରିଲା। ଗୋଟେ ମେହାଜି ଭେଷ ନେଲା। ଆଉ କୁରିଆକେ ଯାଇକରି କୁନ୍ତି କୁନ୍ତି ବୋଲି ডাক দেলা। সের আওয়াজকে শুনি করি কুন্তির ঝুমরাটা ছাড়িগলা। কুন্তি সকাল পেলান কে ডাকুছে বলি করি কুরিয়ার বাটকে গলা। যেতেবেলে কুরিয়ার বাটকে গলা দেখলা সে মাউলি দেবতাকে। সে মাউলি কুন্তির দেহকে পশিগলা। ଆଉ ଚାଲି 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 ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେ ସମୟଥି ଗୌରବାବୁର ଝୁମରାଟା ଛାଣିଗଲା। ଦେଖଲା ପାଖେ କୁନ୍ତି ନେନ। ଡାକଲା, ହେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ, ମୋର କନ୍ୟାକେ ତୁଇ ହିଁ ରକ୍ଷା କର୍ମା, ତୁଇ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ସେ ସମୟଥି ଦେଖଲା ଯେନ୍ କୁରିଆନୁ ଶୁଇଥିଲା ସେ କୁରିଆନୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା। ଗୌରବାବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ଇ ଜାଗାନୁ କାହାକି ଗୋଟେ
ପୂଜା କରାହେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୌର ବାବୁ ପଥରକେ ଧରିକରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଲି। ହେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ, ମୋର୍ କନ୍ୟାକେ ପହଞ୍ଚ ମା, ମୋ କନ୍ୟାକେ ପହଞ୍ଚ। ସେ କଥା କହିକରି ଗୌର ବାବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଦୌଡ଼ି 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 ଗଲେ। ଦେଖିଲେ କୁନ୍ତି ଚାଲି 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 ଯାଉଛି। ଗୌର ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି କୁନ୍ତିର ହାତକେ ଧରି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌର ବାବୁ ସେ କୁନ୍ତିର ହାତକେ ଧରି ନେଲେ, ସେ ମାଉଲି କୁନ୍ତିର ଦେହେନୁ ଛାଡ଼ି ନେଲା। ଗୌର ବାବୁ କୁନ୍ତିକେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏକଲା ଚାଲି ଚାଲି ଇନ୍କେ ଆସୁଥିଲୁ? କୁନ୍ତି କହିଲେ, ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଇ ଜାଗାକେ ଆସନି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଗୋ। ଗୌର ବାବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ଇଟା ସେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍।